أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Wananyasi wa Komor Mafungatsumu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Riwaswili harima yetsumu ya 20 na ndadaru leo yavo ngasi harima emasihu ya leo yanu de masihu ya he mwezi 20 na mfukare ya Ramadhani lovahanu ya mwongozi wa hatu mtume sallallahu alaihi wasallam ya rambi ya ukaya ghalala yenreda ghalala shiyara sha Ramadhan ghalala yeturuf wakomor yeturufu ya Ramadhani kamili yeturuf Ramadhani kamili yeturuf shaiturufu hanuraku yakau hisingania dohari mazenti hukume balde masi hukume ya mwiso ya Ramadhani ya mwongozi mtawale jumbe mtume sallallahu alaihi wasallam ngorambiuka ya masihu ya hele kume la mwiso ya masihu au ya masihu kume ya mwiso ya mwezi wa Ramadhani vandu vahanu valala yeturuf ya Ramadhan bal harima junduo jinji lalawana naye mwongozi mtume sallallahu alaihi wasallam ngorambiuka na mwende mashindanoni kabisa, na mzizimishe ze jitihadi zanyu, na mzidishe vitesi oharima masihu ya he mwezi 20 na fukare ya mwezi wa Ramadhan ya masihu ya mwezi wa 20 na fukare dayanu ya lelo yanu unu ulaya haukalende mwezi 26 unu yawe masihu ya he mwezi 20 na mfukare de ya lelo. Idhan wa Komori wa hishma wa baraka mafungatsumu na rendeho mashindanoni kwaenda Mwenyezi Mungu ya rijailiri kemengoni mwanrikao do wajuka ushindana le shairi la hembanzi mkomor mwalimu shenda ya kulika za harima ze darasa zatu zinu hamba ukaya utifanye ulemevu utijo henda mtsovu kwa sababu Mwenyezi Mungu hujovu na marovu ilo lele shairi ikawa ngarilishia unadi harima ze darasa yabo tikanzare shile zizani watukufu wa Komor ukaima sihunda yani haina ulona haja wenda harima mashindano harima musabaka harima marathon ya hezanti hukume zinu ya hema si hukume yanu nazidishe ze jitihadi lelo omsana wa lelo fanya haina zofanya zotipi hata utasadaki mbani ili uveleleye uhalilie ndimu tahoni nuone namne kadu bisimu gajuhu ruma nuke mengoni mwanrikao ndo ajuka honrana ni baraka na hishma ya hema siwiyani wakomor watukufu ngarendao nahu jusabra kaza o harima ima hadithi ya husu zenguzo za usilamu riwani sauka zenguzo za usilamu zontanu zokazi na manufaa zokazi na mradi ekaka zijadunziwa neze tabia za usilamu neze nguzo za usilamu neze tabia za usilamu hakalima jiraji neze nguzo za usilamu ne malezi ya usilamu ekaza na nguzo mbili kazija tsanganyiwa
hamadi namne kando rijoka Mwenyezi Mungu haumbuye zinru hazili zili ilo tichudu rijoka usababisha mzimandasi yambe kaja elewa Mungu haumbuye zinru zili basi ngabo usilamu ngabo nguzo za usilamu ngabo malezi anitwabia akhlaqi education ya Kiislamu kaza rongo hizo mbili kazi jadungana yaboze nguzo za usilamu zokazanzokana marunda ya kufaidisha mtu wanama wa Komor le shahada nguzo ya handani risari wono namna ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya rambia kale shahada hilo nganza mwanadamu yali amini nganza mwanadamu yali rumie sha holitamka zowajibu lakini zowajibu shaizi tendwa shalikile shahada linu ngilo na tabia ngilo na malezi kaulitamka malezi ya hele shahada linu kutsina yo amini uka yabujitia harma muhima ulo mziro wanama wa Komor masilam o harma shahada linu ri obafuni mwabo riwono ye aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaringo zamba uka inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum ukamyezi Mungu hahuluze nafsi za mozahati hardawlu ne malihat ili ajarnike yembevo iyonde thamani ya hebi bwasi ramnika rimnika ze nafsi za mozahati kanga sita yarirife hasiba buda Mwenyezi Mungu rimnika za amali zatu ze mwambala zatu ze mali ngasita yarirife hasiba bunda wa Mwenyezi Mungu wa Komoro wa heshima suala nga muziso au nga mjuziso engeva kam Komoro hambilo uka wewe bumkomoro bumwana mamkomoro engeuka wakati wa mtume kujajo mlunga basi ngafanya mkomori wa hajo hausiu hanamna ya msinadi mimi na tujua lunga mtume tai lelo ngawe banu ngam aminuka wa Komoro nsipia hinu kujirongozo jume suala yuka engetika tika hai wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam engetika hai wakati huo basi tijo kati dungu Abu Bakr Siddiq na Umar izoni rijirongo zao iyo kalima bukohena mkomori amina kinu kwa kujifahari yuka engetika hai engetika wakati huo njacho dunga kujahali nrabu satshena hayi mbaso nabati tijo kati dungu Abu Bakr tijo kati dungu Umar o wakati uja wanro kwati banu mtume kati banu nam Abu Bakr na Umar kwati banu shahidi wa mtume ya iraya ya ibali ya ngiyo banu iyo ngantu isinganiwa ngantu irumilwa wa Komori Abu Bakr radiyallahu anhu mtume hambana mwarenge mje heze malizanyu Abu Bakr hada harenge haja Umar hada harenge haja Abu Bakr mshindwa ni Umar yansi Umar yamba ukalelo mtu nifanta ni mshinde Abu Bakr Umar habali haja semali wa mtume habali haja Umar mufanya kabale sa mshindi shesa mtume akahuzisema suala kan Abu Bakr yubala indri bomba yubala indri Abu Bakr uzisiwa hamba uka nsobali ya zemali na kanizo zonti pia wandu huzo waranti zando hamba tsoranti za Mwenyezi Mungu mujukana za warenda Umar haleshaya hauka Umar yehende harakisha hanyisa bakia mbili hanse nusu hoda honi habaliye nusu hata unkabala ujuka urima Abu Bakr marar kwa hata o jabala jamru ka Abu Bakr hamdrimi marar kwa hata idhan yawli mashidano rambari yafanye shanga uzilo ajabu wa Komoro ngabo zilo ajabu ngabo kalima na yamba yoka na ikalima yungam aminu kayo ya sabuzi ujue kange na shaka na tsafundiwa dini ya muzise haina rongo Mwenyezi Mungu yaziruhusu zaiyaho mashishio ni haho bofundishenda zaiyaho mashishio ni haho bo mbaba muslimati zaiyaho mashishio ni haho bo abudu bo Ismaila bo haina suala haina kiswa Mungu yairuhusu hata waijua kwa kiswa sizijua shayo Mungu yairuhusu hata ya waswili amini ukabala Mwenyezi Mungu ndindo na raporo ango joka uriashiseje wetile warenda
wetile acteur waishi itendwa shawishi hadithi ango jo kaureagiseje reaction ha hongelindwao imma ngo hunro thawabu kayo kiswa ya mrunga thawabu ngo hunro thawabu sawa ni yaifanya hena mnajo reagise imma ngo hunro madhambi kayo kiswa ya madhambi sawa ni yazifanya hena mnajo reagise yode rusilamu hansi otokufu nezidali lungizo raza aya za Qur'ani raza hadithi za mtume Yesu alangio maana wana watukufu wa Komoro ye Komori sihwa le taifa la Komori lisihwa le taifa la Komori ngilo harumatabu umani wa taifa nguvu ntiju ezajiri razijua lelo ezajiri Komori razijua lelo ntujojo zidiwaza zozire de hakawaida Komori weshia ukanga mnamwana ya rwanda hitswa batineza tendea abongea ka rwanda hitswa batineza twa biambi za jiri kabla raja ulwa shawisha ukanga mnamwana ya rwanda hitswa zisani sorede hamazoe ya harmaza akilizatu hozishia weshia ukanga mumri ya ulwa ya hafa timna mwana shamdu mduhazi ya ulwa ya hafa rekamu ume rekamu mshe zani sorede hamazoe ya harmaza nafsi za mozahatu halani yauka wakati sule bwana mramungu yamba harahitswa namna ya Komori ya dirima miyo ya hoa Komori namna ya dirima namna ya njia hiza nusu wamba ukakomri akasubuti yende honze baso lo imagine ukajukiri kesula bwana mramungu jo labda amuwa ranzine suyo emriaro ahitswa baada yabo zirinde hajaraha shalelo lelo Komorilo harma umani wa taifa lelo Komoriru maoni wanadamu mahsus lelo Komorilu ijunro na maraia mahsus ngabo zijirio emazoea ya urahitwa yesardeha yardeha ya disoli harma zero zatu ukaya urahitswa zirende sawa na mria ula ikame hau ya ula mnyo wanrovi volo ya bala inda zahe wa Komori shaya jalidi ya jiri leo do harme Ramadhani timria fanya zina harme Ramadhani timria hiba mbaindria le harme Ramadhani timria banrabo shamria to roho hatowaroho harme Ramadhani mwezi Ramadhani Komor yabon yorisala wa Komor mafundi watu wa dini erisala imri akola dhimu ya elewa handani ndani yamri akabile risala ya rabeshwa yolelo yanziwa yarudia waribulwa maana kama Komor kwa jusoma za tuwaribulwa yerisala yanziwa yirdi waribulwa bwa Komor mwanadamu ngutolwa roho uharime Ramadhani ya hakika mimi umwambionizo mimi urongovana wanazishia yani zaliso kama mazuyamba abi harimaye eze nafsi zatu wanazishia zaliso lekelea zerende hakawaida uka watolwa roho Komori watolwa roho shamna mwana mtiti mbeu ya Komori dembeu ya Komori isiwa haurendwa ziyo isiwa ani isiwa hada rajauka utinzifu toma wadisori zingara yembeu ya Komori isiwa bwa Komori na hausikitifu ye madhamana wadone Komori honkodeni zerongozi nunga mjusubutina bengwa ziremela ubora wangavi warahitwa wadohu magubani warahitwa anfwani wangavi warahitwa wadohu magubani wangavi warahitwa watohu magubani shawalo mileo wendao warahitwa wafungwa kwa prizo na wasawa rahitwa ngwajendele yao komru wajuo hatijimrabasa wajuo washashi yo group ya bili na warahitwa haukawatu wazi amri
kazi na ujwa uweva ukaondo warwa hitwa ukaondo walo na emanet odo walo na usuka he wale gari komori ya pashia mabe ya mararu ya urwa hitwa komori zima li rwa hitwa li parisiwa li tilo ho nyonf zima li rwa hitwa ngali jenda o komru ya li parisaraha lebe ya ilo ngabo zima la rwa hitwa ilondo lilo na isir kalonko deni waende sawo mabe ya yo mararu ya rwa hitwa ngayo hai wara rwa hitwa wafu leo mwezi mengo 26 ya Ramadhani mengo 26 iho masiwani ngabo esaya rwa hitwa engabo tofauti baina ya huwa mna mwanamtiti yafe umtoe roho na huwa mrumduhazi umtoe roho ngabo tofauti baina heze roho hizo mbili si wanadamu si kwamba ngabo tofauti ba ngabo oimtiti wala mhu shahosoni mwa Mwenyezi Mungu ya Qur'ani kesu tofautisha ambauka yamri ya wenafusi yamri ya toe roho man qatala fakaannama qatala an-nasa jami'an emri ya rohitwa nafsi nzima ngehama rohitwa wakomori wansipia emri ya vukisha nafsi nzima itira rohitwa itilawe roho ngehama vukisha wakomori wansipia zero za idhan yawe komor Qur'an kaitu tofautisha mali namna tofautisha mwanamtiti ya rohitwa ngesawa na bapale mbabaha ya ulaya ngesawa na mutu ya rola hitwa ngesawa na faisali wa rola hitwa yetaabuni wanaonda inua komor kalima na tunina na babani kabati mkomori ya tuto jibwe suala miamba uka engetika hai wakati Abu Bakri akana mola ina mtume na Umar tijokati mungu Abu Bakr na Umar ena mjemwishe za jirilelo wa komori ezajirile wahindri ekanga ngani mwambioni uka zoti haki zoula anifu zoti usilamu zoti malezi zoti tabia bal ukafiri enazi dumrura nafsi hitwa zoti njema emri yarumna mwana wa hitwa yarudia mziha hena mna yeye akaanza wakumori pia ngwa jambo kaga wena haki bufundi zanakuzo kweli izoti haki izoti tabia utihiru ngasinda webo fundi shanga bobe wajuni badingwe sancho kahabazilo hamandizo jabu shenda ngabobe harmo kumori wao na mbukaya zoti hakiba pale horala hitso ngabobe wajuni fura bukan usabezo utambeza bapale baula hulaya ni majeshi yahuti zambi bauke kabili uzambi bago onena nzafanya kudeta ya hafanya ya kudeta haro hitso wanga haro hitso bapale yabona mbaizo ngaba komori wajusinyo usomuka ngonjiyo harimo siasa ya roho ya bapale irende roho ya ukaitolwa hasiasa abugabo ntizambi bero ya bapale yo siasa ya roho ya himna mwana hoi irende ukainu roho ya komor inu roho ya hele toifa la komor ya ibidi rikoze bazo titwabia kejabidi zirendehe idhan wa komor hotu kufuhanyo ngam amini uka ngana burungoma wana makomori msijue abo komanteri ya tola babasa ikao yo komanteri ya sabuzi msishindania shajuzi man amina wanama waili araparisana waili wamba uka nsina uaminifu na binafundi wa dini tena hususan ni mafundi wa dini wale komori nsina uaminifu na binafundi wa dini tena Sidatika ushahara mwa rezo sosio juzi wajau tena tishamri ya kaurongoa havumbua Dr. Abdul Hakim zomu ishason tipia libana nifumba ule zina havumbua ukahama mbiyandrongo mwanadamu uo wai hardi hapa ukansina uaminifu hanguna minae ya wali ele bwa komori
yabo liele ngamtoni kalima nabe wakumora nabe ka liele bo mafundi wa dini, liele bo mafundi mjua wa Qur'ani, liele bo mafundi mdoho darul ifta nganyina jukumu Hussein mwa Mwenyezi Mungu le shahada malipara mwamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah le shahada ilongala ambao kayo mfaume mhu Mwenyezi Mungu shayo mfaume mtiti wa hum duniani ngamu mtukuza wa haku hema fundi wa dini mloho darul ifta hema fundi wa dini makadhi mwaka usubuti mwambie yemze wa he mahkama msubuti mwambie uka aburukana ola karisiba timanda sinae kamtiba timanda nyina ishanga mngona we sijirio aburukana ke batimanda Mwenyezi Mungu na mtume haukazi garazo Mungu na mtume wa Johanza shaizi jirio za leo inurisa la waribula wakomorwa sumu wajua isomoti pia na nyinyi mwantishwa risala ni mafundi wa dini mjua someza twaribulwa mwantishwa risala ya waribulwa na risala ya twaribulwa abo ngwebeza mzisomoro zeriselezo zombili kamchusanzi twabu darul ifta maransi hokanga mtingolinda emwezi mengo mili na shenda munjili yani mdofanya magunjili yo hotsa mwezi mwatsaha wakomori bai komori se ngero hao kamwede mwatsaha ina huza wa komori maranso mwezi wa Ramadhani ba ungarjo huona sonti bwana mufti wanulio mrumduhazi nguna uhifadhi dawene mawaria wa haho kamranso mwezi wa Ramadhani bawo hatusinani reka mwanza reka kamjanza ngarjo huona mwenda mwatsahe na huza wende sio jahazi ya Komori beja singe pote yao nena huza nde wipotezo wakomori ngondo weringa mazyo ya urahitwa abo mufti wakomori ngondo welia ani emiyo hange ndo yevoa ekawe shamduria hafa komruri ndindro bana mufti komruri ndindro kaba timria hafa ya faitana juu tibizo ani amre mfano mjomnele wa rondonro hunu faransa hafa ruwa nji rahana komor harbe corona wakati lo nuunu vefamrua corona zirende hamazo ya komru rindro wakati lo nuunu mrugu subutamye mana yokati swane corona yani corona ijai isaiz ya ikati basi komor horwa hitwa ngendo azwe hamande namne corona izo yao hunu komru rindro kamo ngabo mriaro lo hitwa hawa mrumme ani mrumme yakaurwa hitwa mriarenge mrumsha hamu hafu ranzine nsiyo warwari ndindra wazia korindiro tena mwanadamu harala hitwa komor hayewa maraka jaziwa hayewa nezengo ya vaya nedamu hatoro romono warwari ndindra warundo wazweye waimna mwana mtiti wa maha mitano warungwa zao kamjuha bu mafundi kamjuha beja zinuze hija warumba dua shaye dua yudunzwa namna ijibwe nemna ijibwe ndo ujuha mwendeho bet salama mwende mwambe ukawa wakati uja komori ngero rao bonahuza komori ngero rao bonahuza ranziwa swili daraja ya uka ngaba radigo ujusa mkomori wumfurizo barini borora rumwe safina sonti wejawa mjena huzakar sarifuriza mzima yabusa vakoza mingira wawe maranya wasawazo ya wao vao wajuso furiza barini hema fundi wa dini le shahada mwalipara mwamba kongu itsonde mfomi watu yariumba le shahada ilonga ranzori liwane vanu baadhi ya mafundi wa dini bwa komori ngwarambi yao amtowe siri mdejua baadhi ya mafundi wa dini ngwarambi yao ka wanzeru ngongariziwa nao shado huzimu baringa mziwa nao huzimu shazisa zihabu juu wafuma atu wa komori wafuma shishio wa komori ye mabubu mapundu wa komori wesangu wajua ukazerunga zitolwao shako atujua ukani mafundi mabanga mwana wa huzimu kwa atujua kama mfanya rongo
yabo hoju wauka hoju kanyi mafundi kamfanya rongo na ndeka mfanya monano mkansi juzi si wakomorira mbuo son tipi ya rishia hutuba hanyu bo mafundi wa dini bo mathoma na udarul iftau rishia hutuba ya hanyu mwaka urongoza yemze wahe mahkama mwaka urongoza mwambio kende yaoni mfaume yaoni mfomi wanyu hasibabu ya kadhia ya burukana rizijua izo kazjaka hadithiwa ndani izo kazjaka na shiwara emana razijua henry mkate ngweni zifilme warishia shaizo mfanyao nusu ya hanyu bo mafundi mvani ukabanga mrenda onro ya ukanga mbirao ndani mdo hadithila nyine mawasiri hada nyina raisi zenro hizo bantu na bezombi zenro mzifanyao hizo ulona matoka tuziona walone mashishio kwa tuzishia au kakartila sinani yabuko jamba wafumato na wafuma shishio mafundi kwezi le shahada liliti kajala hatu ngamzio yabo ni dahar maiswala sionesa uka le shahada kadina ufaye mrujo lipara baizo mtumele hamba eka lipara katsuli dunzane malezi ya hali eswala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harmu Qur'ani hambauka na riswali hari amrisha uka riswali hari amrisha riswali shahara myoka uliho rifanya mkataba na Sinai wala mawakomor uliho haina mdria bala ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wahaka ukubali mkataba wa haina Mwenyezi Mungu haka ukubali biashara uliho ruli za Mwenyezi Mungu ze nafsi za hatu rimuliza ze mali za hatu Mwenyezi Mungu harmu Qur'ani hahana khitwa buzinji yani yeurongoza wanadamu hamabea hahana bea hamba ya ayuhan nasu yabo roa amini Mungu roa tu amini Mungu kwa uharumehiri mwiyo ilo bea shalebe ya hilo kwa jafanya mkataba ndaona Mungu kwa jafanya biashara ndaona Mungu lebe ya hilo reka wanza reka kwa janza mgunde ya waumba wote mkataba wa waumba ni Mwenyezi Mungu hiyo nida hiyo umparo Mungu yako para harmu Qur'an ya ana bea hamba ya ayuha nas ija wakati yehamba uka ya ayuha alladhina kafaru ilo bea tena nguna ripenesha rutikar mali bea ilo si wakomojo yehamba ya ayuha alladhina kafaru ema bea huyo maili nga harmu Qur'ani de ya ayuha nasu ilo bea litona mkataba na Mungu yani kataba kwa tina mkataba kwa jasini ndrongo ya ayuha alladhina kafaru ilo bea tena wajao ilo doko lisinye ilo lisinye ukakarja ukubali Mungu wala biashara hao karisina janio iyo emabea yoyo maili enge mkomori hau waziri mkomori hau itwada mkomori hau grand notable wesh komori hambilo uka emabea yoyo maili lo tamanio dali baya fungulo harume Qur'ani yo maili ya ayuha nasi fungulo harume Qur'ani ya ayuha alladhina kafaru fungulo harume Qur'ani ailu tamanio dali mkomori banguna kuonesha sina zima li tamanio zone za stahili bea ila raru harume Qur'ani hambauka ya ayuha alladhina amanu henyi wanrumwa parale shahada mwa aminu ka konformi wa huabudi lo hausabuzito Mwenyezi Mungu mwa aminu ka Qur'ani shinde shio shahe dustur kanun code penal hau code ntoe penal code ya Mwenyezi Mungu ya ibe harjiri dungeire ndese henyi warum aminu za ngo hizo mwarudi muamini wa jau kanga mjoka ulawa duniani ne kamla wanga mjumne ngari ni mtunde ni njwezo mafanya henyi warum amini zo ngo hizo hari mpango mrajina katambuka henyi waruma mwasinyo mkataba makubali ya biashara au kama tufanye biashara na Mwenyezi Mungu makubali kamnulize muulize Mwenyezi Mungu za nafsi zao ni zero henyi warum amini bwana Mungu vahezi da hizo son tipia haina mkomor engeba kamkomor hambia mwana yoka wetime ngoli moro akavumbulwa harumeni da ya heya ayo alladhina amanu hajopa shundia mdunge wakomoro tukufu
yenida ya ayyuhalladhina amanu iparawan rikaundo wa ami do akubalio e marché do akubalio le juzo henyi wanu mwakubali mulize munguze nafsi za muzanyi mulize munguze mali zanyi ngamuka la taqrabu salata msitengeleye swala wa antum sukara na yimlewe yao makati shay swala baada makati ya hisa onroka ujwa welewa kwa wakati mvinyo kichaka haram onroka ujwa welewa wejao swalani shaw wakati mvinyo sa ransunji wakati mvinyo sa haramishi onroka ujwa swalani na bala walewe shamye zunga jawazi ekanga mjao swalani mtilewe alafaka unese shatsonga kabjawa mbini mnani hambauka la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun hata mpaka mdorambu wa izomambao mdoju wa izomambao swalani bomze swali au mdu swali ngo swali amtsanga makati maili do wakati vinywa tuka haramu wanwari tendea bomze swali wakahambila ukaya ekahunu le kopala vinyo la haho ngojojo swali ija wakati misi ngamba abaseka hunu le kopala vinyo la haho jitumizi hata irohe ila luhe ngemjie ho swalani ya sababu ya kauri amrisha zohindri hamba ili ujwa urambu wa izo ambao swala nguda inabasi ebo mze swali hii ekahuono shendanja uswalani kuswali shakatsura mbuwezo ya mbao abuka tofauti baina hainola ya nufinyo mze swali yawelewe suala wa nufinyo wamba ukamtsinje uswalani raja laluha vahe mshindana fulani wa Komoro wanja uswalani shakatsura mbuwezo ambao na wanoano viongo kamtinje uswalani hata mpaka ila lwe ilimje mdorora mwezo mbao ema bia uma ilikati sawa wa Komoro inde swala nsutunga inu kaulu la aqili law kahina mzima da siarambu ye aya tani ndio clear ya ayyuhalladhina amanu henyu ruma amini Mwenyezi Mungu makubali mkataba mfanye shindo mulize Mwenyezi Mungu za nafsi zanyu nezemaliza hanyu nyoruma kubali marshe hiyo ekaga mjao swalani enayalewa na taratibu tatu zote vinyo ila duhe nganje swalani no yajwa helewa hizo ambao wangu mkomor ngamswali shatinja swalani nsujwa hata hizo ambao shanga mjosoma ngamsomo bahi ya utsende hasawa nola yalewa utujezo ambao sheiti soisho kwa Komor hena mnana ishile zamani njo tamani haina mzima dasia fanya jitihadi ho ushashi wa rongo na tahia juu tafsiri ya he ya Fatiha yone na swanjo hito babasna wale suala ya bishaban yesu ala ya kahunja swalani ya Fatiha ngiyo wajibu iswali uisome haina raka fanya hata mkomori maana mkomori mwishiano mfano namna urema maana mkomori utinjia swalani fa muhimu hata ufanye jitihadi Fatiha uisomao haina raka suna raka farudhi raka leza raka mbili za mando raka leza raka mbili za mwisho fanya muhimu hata Fatiha urambue tafsiri hai uielewe beka kujaelewa kama chiso abunge kuna shida uifadhi Qur'ani kamili ani kuna shida uswelewe Qur'ani kamili shafanya muhimu hata wake baadhi za aya uzelewe ili urohe harmika limokahu njia kwa swalani ngo swali shakutura mwezo ambao ani edaka armai Fatiha Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala yambauka armai Fatiha ranisa alhamdulillah huandise Fatiha wawe ngo jivumbu ngo jirongozo wewe alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin shaija baba hano wakati wanzo ujivumbu kangoendele Mwenyezi Mungu katsukwiri wende waweche yani umandoni kwamba alhamdulillah wanda waweche kuchasanya rwenji alhamdulillah ngani muhimidi Mwenyezi Mungu alhamdulillah
rabbil alamin, mwenye mfamazi umbe, arrahmanir rahim, mwenye rehemu wanadamu dunia na akhira, maliki yaumiddin. Toujours ngosifu Mwenyezi Mungu, ngosifu Mwenyezi Mungu. Sheisa ija subhanahu wa ta'ala, iyaka wewe bongu waweche kajamba iyaka abudu ngamuabudio wa mimi wamichenga muabudio Mwenyezi Mungu haraka haba sangayonu pia maislamu ngawri sala ilo clear esawa kahandisa hujandisi zamba alhamdulillah ndaba miche shai sasa jaza kango ndo hamungu utende waweche haba sanganya wa maislamu pia mbuka damino na haina mdina bala ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ngari waabudi ya waweche kabisa abudia basa asante tena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sonti pia tena ngaruta haulisaidie ihdina sirat ija wakati waomba dua harbi fatiha ngabomba dua Mwenyezi Mungu haraya haukaombe dua waweche itanganye dauna haina mruambo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa iyyaka na'budu ihdina sirat almustaqim ngarume abu Mwenyezi Mungu roko sonti emanabwendi libumba baba asma emanabwendi emanabunduka haina mriamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah yarudi ambaye swala yakina ya aminuka swala kana ujo uvuka batsuno kangu swali yawe mwanadamu wonge bido haina mru swali vake heshima vake mastehi vake unanya hahindri haukamyezi Mungu haraya wanruamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah hoka wanrubahi haraya hawarede fami hambaili hambauka innamal mu'minuna wanruamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wanti pia ikhwa njawa kubali uka haina mriadu njili ya mzima mzima no hamba wanti pia wofami nzima yabumna mwana ya ula ya rola hitwa ilelo emna mwana rola hitwa komori ilelo ekanja jihisimi himi Mahmudu ukawo mwana bana he mwana hangu ekanja maza kawo mwana hangu yaboti haramba ba he mzaza kawsi wanama yaboti harandin tena mondo hulembe brana abo yaboti haraya yamriyamba wa ruamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa fami nzima si haraya mrongo wote na relewana ilo shikilo bari abo donc ama Mwenyezi Mungu akaanza haina mwana ujoralo hitwa haina mrislamu ya Yesu kaudi manha Mwenyezi Mungu akaanza haina nafsi joralo hitwa mriaji Yesu kawode mwana mandi aralo hitwa yakundo bano ni mastajabu umfanoro baba abasamba basi nanga mastajabu mahu emna mwana oyi yaralo hitwa lelo eka haina mkomori utohima uzambo yazila aniyo yatu kubali za tobi yazil haina mkomori utohima uzambo wakumori pia kwa jombe mdawe kwa jombe makoti baiso titobia horahitwa sheka hado tsengela bafuni baade mwana urudufu mbeba pale nuso komori kwa jombe wenza waberansi babu ngofungo siasa ba pale bisi Islamu Uislamu emna mwana oyi emna mwana Islamu yazala ni Islamu enamnaje mjoka radhina beuke mwana oyi zinti haki ze tobia ya rendwa ninanzani fumbe ba pale tena mayoka orati sababu mtu ana siasa ya toro ya ba pale uhaulwani mkomori ninanzani do jumabo nambe mutu nambe faisal nambe gazo nido fumbo rwanda ngabo wajo sisimu hamba bomwili wambia basango shilio mipaka bango ngofumbo ata uwa komori wa Muislamu na Mwenyezi Mungu amkaina mal mu'minuna ikhwa Mwenyezi Mungu haraya hukamria la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah yajikae shamba yote pia na mnijili hamija harudia haka urongo wa tena bwana Mungu harma Qur'an harudia haka urongo wa bwana Mungu harma Qur'an hamba ukaya ya ayyuhalladhina amanu henyi wandu mwakubalisha ifungo mwakubali ukamgunde mzima ya bidi ya abdilwa henyi wandu mwakubali shifungo isho habauka ittaqullah na Mwenyezi Mungu wakunu ma'as-sadiqin mrudi mkenda ani mdotsawa ani subhanallah wame wewe utsawe mwanzani wako shakuta baba hana mzaza utsawa na nyo wangu mutsawa uwanzani wangu uwanama shamikata baba wangu mzazangu bali Mwenyezi Mungu hajanji harmutsauzi ulan nitsawa mimi baba wangu mzazangu yende atsawa
wanama ida tsawa shajanja harmutsa uzi wangu mimi hanambioka uliho hisawa mbala ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah basi wandu wabidi ukenda we nao mngude utsaulilio tena hamba ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah namre Mungu wakunu ma'a sadiqin mradi mdo kanda nyino wandu ambao kweli yabona vumbo mwana wikarala hitwa mambo kweli nejaba vunya botaba kamutu harala hitwa mambo kweli yakijabili bake mrislamu yani yambe tizambe hizo ngazi rwariao mipaka nejatsa baba pale harala hitwa na nrwazambe wabukabunga nejatsa baba ukafiswa ni harala hitwa hanu wakati harala hitwa baba wala makamilite ittaqullah wa rumba amini Mwenyezi Mungu wakunu ma'a sadiqin mradi mke bazimanu wa rumba kweli shamrujo amini Mwenyezi Mungu haridingo ndombi akibazimanu watu hamba kweli Mwenyezi Mungu warayo ukemaliza zitinda yao yabundo hani misanjabuka sabuye mafundi wa dini wa hatu warisomesha Mungu yawambia uka na Mwenyezi Mungu mradi mkenda nyino ambosabuzi anganyira nyino ambosabuzi aburukana ambosabuzi nga prison na mamangari yuka kwenda ambosabuzi na mwabezo hamba mjone mamangari mwendo ambosabuzi ngamjula mamangari hiho hamba zisabuzi akabatibani Mwenyezi Mungu na mtume izo Mungu na mtume wa hamba ngamju wao samba baadhi ya hanyu ni mafundi watu nyine marambye uka izo aburukana hamba zilande zisabuzi shako subuti ya zamba basi ya zamba zisabuzi na Mungu hamba ukana mkeba zima da nyino ambao zisabuzi ngamkazo kifiago wa Komor ndine shelezise undo wakati wa zakatul fitr ya ujoirate ngule mbezo tsumi hahe ngamwira mbo haku nsina kaho insiste haku baizo ngazambao ni mafundi haku harmaze mikonsi ya dini bali na bali shamutu amweshelezizo hamkutaswara zakatul fitr yo muhimu ya tisa ngamkazo kifubana ndine shelezise wa Komor kahewe haina rongo Mwenyezi Mungu yaziruhusu zaja hitwani hapa au zaja roha hamani kiso hina manawoi ekali waswili mngunguli lo raporo ijulawana nawe waambe mngware dendo hawambe mngware ndenayi hawambe hakabu hawambe ulani ezahazo haina ujuzamba haina zijuka tarmo roha ngojwa nzishiwa songo anzishwa gambi sawani mndu ya rahitwe manawu hawo anzishwa thawabu sawani mndu ya iviwa ya janza hifawe manawu jabu kisaba pale wajoni namna hiyo swango sutenya wanzishwa dhambi sana ro hitwa bapale swango kozero haho urdi umbi swango wazamba ukazila titwabia uhunre ajiru kene kwa marikando watu jibane zitwabia idhan watukufu ngamkazo kifiabo ekanga msuala ba wakati ngaburi sambio rijeri timizi suala husie suala manabri vuaza lelo sharaka retimizi ekanga msuala ri usisana ekakabati suala rilahana khair shela gamina suala la hangu mimi justi he darasa hili na kaudunga tsanzani uzise nielewe au rielewe ila yambao atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum naam okay hili na elewe mafahimu yangu sielewe kaya wakati yakahambana mtoi Mwenyezi Mungu mtoi na mtume ijaha au sintilia shau wakati ya haja ukaya mrespecte na wanu wakaundo wa mrumaoni haukesula hayo ngio na wandu wenji wabauka eba karjamba respecto wa Komor ya kalima babanu ni shenda atiu Allah wa atiu rasula Mungu warungo waragu Mungu na mtume na waritawalia euri rongozondo Mungu wae deuri rongozo rane janji harmaye suala rane janji harmaye jawabu shamu suala tani logique angazi konso harmaye akilia mrisilamu uka Mungu yari hadhari shakamruna tahadhari ya tiabudi mrumraji yari hadhari shakamrujo khalifuze amri zaha he bwana Mungu ngujo madabisha ange konso harmaye akilia mwanadamu kamyezi Mungu hajo kaurambia ukanyuma rumni aminiyo na mtoi mtume wangu mrudi mtoi haina mrujo mtawaliani besho wangu ni aswi ange konsor na kilia manadamu ukamyezi Mungu hajorambia uka ekamusa mtoi mtume wangu mwe harmono wa mtawaliani wajiono watu amri zilonku rahane zangu
walo kinyume na rofazi amri zangu warohi so wanrikaundo na warumahu na bawa hifadhiwa na mwatoi Mwenyezi Mungu atusutarame kwa malizo akili ya mwanadamu kikubalio ukamnguna mtume na mwatoi engaro toa rwendi ya malezi ya mtume wahangu na mwambia mbele niyo malezi yao na myadunge ndi maana na myadunge yakaba jama ndi hamfoni watu hamani namna emafundi wakahambia mzee wa mahakama ukaendao ni mfaume kama jam mfaume wa hatu hajange na malezi tonda ya mtume wa Mungu yani akili yatu ngekubali kama Mwenyezi Mungu hajuri amrisho kana mrege malezi ya mtume mregene malezi ya mtawaliani beshange na malezi ya kinyume malezi ya mtume kabati logiki ya Mungu harita msanka arma msankado ya bari kubanya shema na buluka na mtoi Mwenyezi Mungu mtoi malezi yani kemtume wahe ya mwereni mtume wesa afenzahe wajohu mtawaliani walone malezi ya mtume huo na mwatoi yoni tafsiri ilo yabo shawajohu mtawaliani baada mtume huo yajohu ndaza sallallahu alaihi wasallam kawa mwereni malezi man rajina mwatoi ya mtume abukitabidi Mwenyezi Mungu yaradabishe kejabidi ulil amri wakavumbula mu Qur'ani maulama wako tafsiri waja waitafsiri kalima mbili wamba ulil amri waonde mafundi wa dini yo tafsiri ya ulil amri wonde do mtawaliani de mfaume yele tafsiri lo yabo shamusu swala man ya basar tola irtawla ni faume hatwa amri Mwenyezi Mungu atuyanza wa Mwenyezi Mungu atwa amri ani ziremana kati to hiyo Mungu yanzao tiranti ila mfaume yanzao mfaume hanu watifu sifu kafira au sifu islamu sifu islamu shilo muhimu ni fe islamu ishone shilo muhimu yabunja fanai yabunja ndamtsovu wala tamutuna illa wa antum muslimun yabunja fanai yakaijande kinyume si twani islamu zila mfome wahu ya hamba siranti zila Mwenyezi Mungu ya hamba sijatifu kumjoka hufa tifu yabo tifu amjuka na Mwenyezi Mungu kabla mfome hani amrisha kabati logique idhan wanrambari wadunge wa ekawari tawalia do wafaume walone malezi ya mtume na mwatoi no mafundi wa dini walone malezi ya mtume shatile mafundi wa dini wajoko hambia mzee wazuru kaenda warongeze mfaume wambio kaburu karabala no sindawa do wafaume walone malezi ya mtume ne mafundi watoe malezi ya mtume yani waelezao malezi ya mtume warendao wawaniao malezi ya mtume shatilo kawa fanya taratibu za uka wahorane na sindawa swala hii sawa mimi na swala la njabu tafadhali aswa ajigasi atubiro de hadisi wa yamba hiyo kwa ngabo kumuruje hiyo na ai abo mafundi waranga kawe misizo ambe ngunda abo novuke ngabo different ya kushughuli na kaza na mwisho kwa mtongeza tshele wana nyasi wa sumawe philosophy mwadishioni ngabo mahala vraiment na sanje fikira namna hiyo ngabo mahalika au ngebidio wa reponse njema ukhalifu hizo nguo ya hamba nazo kiwango ndio kuneleza bangona Ibrahim shawo muda balao wangu wafanya ndio maana wazee watu wa safarini uhamba no mwanangu atisomero dini ya haramu alafu ngabana zuoni ikawa wajua kwa maislamu bien sûr wajua ukaya le jabule je matindilo shangwa ukijewa wambe namna hiyo ndio ilikuwa ni wakudeno kitu ya kuelewa wangu banu wa tofauti na umanisoka ni mwandu swala ekahu misizo mzinga nimruwa jokawo ihoro hitso sonmahe iloko pala machi mwanadamu yankazumzinga woni horo hitso on toro iloko pala machi sonmahe tunakojuka mtabisha ekana biyana nabi ko Mungu sinokozo kaswala au jamaa no nansohana Mwenyezi Mungu ngabo rushawa ruhusa ni isharabu rukhsa shirshko moritena ruhusa Mwenyezi Mungu hari ruhusu
emruo ibona tokai kwa burungo za msinadi hanruhusuni ni hane Mungu na Mungu kati shayo hamba ruhusa na ruhusa yoti amri ukanga wajibu wa namna hiyo yotino lusina mwana tukangi wajibu hara Mungu no ngawa na rongo mbili ekawa insiste habano ngabo Mwenyezi Mungu ujorwa hito sheba shaka kafiru fi Islam ufushahidi ekawa insiste iyo hamba azima ani azma ule mrongo wa msinadi uzingaro wa msinadi shaba jamrongo kahuni kwa occasion ani shwaba hasha ukajivukisha shwaba hasha ukambi Mwenyezi Mungu kati kwa Mungu ya Mungu darmendra mfano uvuko ema Mwenyezi Mungu akarambe ka fursa yongo hivi dabaka Mwenyezi Mungu ekado liba hizo rambao ni zorendao shuliba hesha bandabanu rirwaliana ziza bandar moroha hizo lizo Mwenyezi Mungu akuliba sheng ekauliba hizo rambao ni zorendao abor tokari hamaji ngono idhan yabahari ni karusoka ngojojua ufanya jawu novuke sheka kutazifanya insiste haufu ufisilamu donc ekalima keti ukabanu wekazo mzinga ngojojua mabano ngerejeyo bana baka zinu halali namle sheka mweda tanga mfao hanzaya le purunkulinu omnofua wa purunkunu usingani urenge ule ukore no hifadhi ani ukore uvuke urenge ule uvuke yosawa na kalima ukazwali bunduki na wakati mbo kala purunkuno no uvuke shaketi wajibu kabale purunku ulabo yodilo muhimu eshilo muhimu ndo ukavuke ukehani shekahu fukafiri ai afan ekahu fura wahito bahu haraya uka kutsujo haraya urjeni mwe sharia muslimu no yabu fu harmaye ya msinadi ngio sana zera ne swala ya dhuhuri kwa safira da Marseille usilamu ukangojojua ani ukangojojua ngejujuzu keti wajibu ngojojua swali raka mbili ani ngejujuzu yani ngaonae utauzi gojojo swali raka 4 ho swali raka 4 yakura kaura zitabu kuna kaura zitabu gojokazihunda oya swala raka 2 yakara kaura zitabu za hadhuri gojozihunda shatsa wae ya ruhusa haranti ya msinadi haku relewana swala طيب ngar kaza kifubano watukufu karadhi ngar tujibu swala huyo hapa sababu mimi shangari la hanaoda sunna tukufano ngar mbo Mwenyezi Mungu wananyeswa tukufu akomor ngoja ilizensi uza baraka zinu emasiwe barakanu rike mengoni mwa rojo kaenda hunsungani rike mengoni mwa rojo kaenda hunsungani hoya roha horoharwe masiwe yanu shari rohe mengoni mwa rojo kaufuzu ritike mengoni mwa rojo kaufanya nsunga za bure ngaromba Mwenyezi Mungu tukufu aho neze baraka za he masihu kumeano neze baraka za he mitana kumeino ngaromba utukufu aho orijailesi wanala morlovanu nanu waridungao haina mzima dasi ulo na muhima umtabisha rohoni ulo na shiba shamrunga rekasha ndolani rekasha wana rekasha unono orijaili rike mengoni mwa rekaundo ajuka harama zetabu hizo hau haraka Mwenyezi Mungu amen Mwenyezi Mungu onerwani masiwa hatu ya waswili ngoni namna ormo ha horenda utsinyendu rowa balighi rowa wana zijana ngarumia utukufu ha unusuru ya komori hatu barishindiha amin rishindiha Mwenyezi Mungu nasikarjale mewana ushinzi wa ha wewe nde watsawa zenrongozike namna inu lelo wende wazitawazike kairana vanu kabla vanu ngarumia Mwenyezi Mungu uritowe harmeza lelo uribe harmeza kairi zijawa insha Allah wanadamu ikaundo warirumao ngorambuwe zilo haramazeni ya zahao nawe kudo liba hizo ndo warela shauli liba hizo ndo tahoniani ngorambuo bongo ngorambuo hutukufu hizo abandaza waji warifanye maudu ngozi joka ngazijori hoza ukazi na urihoza riwani ya bongo riwani ya bari jusemi hono warishindi riwani ya hubadili ya miyo hawake we mafanya zijorifai hauriwani hauritole hauribeshe wanraji bagariko zao embe ungeko zao etomangi yonchashi ngari hisoka wa emadhamana wa urile latinda wanu bomu izo ndizo rahisiyo shekawe uonweza kweli uonwezi lo harume miyo haungono kama dhamana da wanu yewale kezemi yobara ngariko zao
urwahi to harma intizirende ha mazoea kumruisho kanga fulana harwahi to rohidi ha basa habo yake mazoea ngendo ikansa mimiyo hatu rembeu rwanda duhazi ngarumia mtukufu tinazoshindao mwezi wa Ramadhani unu uke shifa ya hatu uke shahidi mwema wa hatu ntutoka huwa swili kwa Mwenyezi Mungu tinazoshindao tukufu haina mzima da silovano ya azmia rongoza mradi yazifanye reazmia msafara reazmia dola reazmia hazi reazmia haina taratibu zonsi pia za uheza juu ya maisha yahe ngarumia Mwenyezi Mungu mtimizize zoro walovano warilungao rahaina mwana nyasi toka uyonsi ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah hozwani ya mtimize mihima yahe utimize haja zahe insha Allah ya Mwenyezi Mungu tinazoshindao ngarrejea usuli ma jalie Qur'ani kendo shifa ulatu jalie Qur'ani kendo dusturi hatu jalie Qur'ani kendo sitara hatu rijalie rikemengoni mwa majirani wa hawa kiyama hasababu ya Qur'ani urihatimishe sonti pia katika mzima sujo kama nafiki katika mzima sujo haswili na miomi inji shara waswili hamo mwema ikaongo jo kamo wasifu al Qur'ani ambao alqalbu salim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.